गुड आफ्टरनून एवरीवन मु ममता पटेल आईसीएचएम गवर्नमेंट पीएस मेदिनीपुर सदर ब्लॉक सुंदरगढ़। आज आम यही लाइव क्लास माध्यम षष्ठ श्रेणी भूगोल पाठर अध्ययन करवा। तेणु यही लाइव क्लास माध्यम कनेक्ट होता समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तथा छात्र छात्री मान स्वागत। अच्छा पिलामाने आज आम षष्ठ श्रेणी जो अध्याय पढ़ा तार नाम को तुम गैस कर। मुझे गोटे छोटिया कविता कहूँ तो तुम गैस कर अनुमान कर केव अध्याय आलोचना करवा। ठीक अच्छे कि सुंदर एही धरा सुंदर ए भूमंडल अस्म वायु बारी संगे आम ए जीव मंडल पानी पवन शिलारे गढ़ा जे होइछि धरा जीव जंतु गाँ गंडा नगर सहरे भरा कि सुंदर एही धरा दिशे केड़े मनोहर जीवन जीविका बास सबु तो दान एहार कि सुंदर एही धरा सुंदर ए भूमंडल सुंदर ए भूमंडल सुंदर ए भूमंडल। तो पिला माने जानी सारी आज आम क्यों अध्याय आलोचना करवा। तो षष्ठ श्रेणी भूगोल पंचम अध्याय मंडल समूह विषय आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे ताहले चलो स्मार्ट बोर्ड पाखु जीवा और विशद भाव में आज कालांशटी आलोचना करवा। तो पिला माने आज आम षष्ठ श्रेणी भूगोल पंचम अध्याय पृथ्वीर मंडल समूह विषय आलोचना करवा। एवं आज कालांश आम अस्ममंडल बारिमंडल वायुमंडल जैवमंडल और भूमंडल विषय किसी सम्यक धारणा पाइबा। तो आमर यही चित्र तुम कौन देखुच यह सौर मंडल चित्र। समस्त जान आम सौर परिवार क्या क्या नहीं गठित ना सौर जगत रे 8टी ग्रह अनेक उपग्रह नक्षत्र तथा धूमकेतु ग्रहाणुपुंज सबको लेकिन आमर सौर मंडल गठित होइछि। किंतु यही सौर मंडल जो 8टी ग्रह देखा पाउछ तन्मध्यरु आमर पृथ्वी ग्रहटी अछि अद्वितीय ग्रह। कहीं अद्वितीय ग्रह पृथ्वी को कहीं अद्वितीय कहुए ना जे आमर गोटे मात्र ग्रह पृथ्वी जोठी की जीव जगत सृष्टि हो पारिछि स्थिर रही पारिछि। तेणु जीव जगतर सृष्टि केवल ये गोटे ग्रह रही एक अद्वितीय ग्रह बोली कहुए। एवं से पृथ्वी अद्वितीय ग्रह मध्य आमर विभिन्न मंडल समूह को आम विशद भाव में बर्तमान आलोचना करवा। जे पृथ्वी गोटे ग्रह कहीं आम सौरमंडल गोटे ग्रह पृथ्वी जीव जगत सृष्टि है ना ये जीव जगत सृष्टि जहाँ आवश्यक उपादान जो पारिवेशिक उपादान सब रही जीव जगत सृष्टि होगापी तिष्ठि रही जो उपादान सब आवश्यक ताहा पृथ्वी पृष्ठ ही मिली थाए। जेपरि माटी पानी पवन उत्ताप यही सब गोटे गोटे उपादान जहाँकि जीवन सृष्टिकारी उपादान बोले आम कही था। तेणु जीवन सृष्टिकारी उपादान तथा पुष्टिकारी तिष्ठि रही साहाय्य करें। तेणु यही उपादान थिबारु एठी जीव जगत सृष्टि होई पारिछि। ताहले पृथ्वी रे जीव जगत कहीं सृष्टि पाइला ना जीव जगत सृष्टि हेबार दान होची माटी पानी पवन उत्ताप। यह द्वारा आमर जीव जगत बा जैवमंडली सृष्टि हो पारिछि एवं तिष्ठि रही पारिछि। तेणु यही सब उपादान को भित्ति करी ताहले को उपादान कहगला जे माटी पवन पानी एवं यहा को निर्भर करके आम रही गोटे जैव मंडल बा जीव जगत ये 4टी मंडलर समाहार रे भूमंडल गठित रही। तेणु यही सब उपादान को आमर मुख्यतः 4 भाग विभक्त कराई जहाँकि जीव जगत सृष्टि होगापी साहाय्य करते। से 4 भाग कौन कौन ना प्रथम आमर माटी मृत्तिका बा शिलास्तर को नहीं पृथ्वीर अस्म मंडल गठित। तेणु है गोटे भाग। तापर आम द्वितीय है पवन जहाँ आम वायुमंडल कहुए। पृथ्वी को घेरिकी रही वायुमंडल प्राय भूपृष्ठ आमर 1600 किलोमीटर पर्यंत
सेपरि पृथ्वीर चारिआडे आमर बारिमंडल बा जल भाग रही जहाँ आम बारिमंडल कही था एवं यही अश्ममंडल वायुमंडल तथा बारिमंडल परस्पर निर्भरशीलतार आमर पृथ्वी पृष्ठ जीव जगत सृष्टि रही पारी सृष्टि हो पारी तेणु आमर जीव जगत बा जैव मंडल तेणु ये आम चारि मुख्य विभाग आमर ये भूमंडल तेणु सामग्रिक भाव में भाई चारिटी मंडलर समाहार जो मंडल गठित तामर भूमंडल से आमर भूमंडल तेणु भूमंडल सृष्टि रहा किए किए साहाय्य कले ना पानी पवन माटी एवं जीव जगत तेणु चारिटी मंडल मध्य आज आम आज कालांश अश्ममंडल और बारिमंडल विषय विशद भाव में आलोचना करवा तेणु चल प्रथम अश्ममंडल कौन जाना ताले अश्ममंडल कौन जे देखो ये चित्र देखो कौन देखा पाच पहाड़ पर्वत माटी शिला देखा पाच ये सब समाहार आम अश्ममंडल गठित तेणु जीव जगतर चल प्रचल आदि कार्य आवश्यक कठिन शिला बा मृत्तिका स्तर को अश्ममंडल कही तेणु जीव जगत सृष्टि है बासगृह रे कौटी चल प्रचल हे कौटी क्या साहाय्य ना यही मृत्तिका तथा कठिन शिला स्तर ही यापाई आमर सुविधा सुजोग दे थाए तेणु यही कठिन शिला बा मृत्तिका स्तर को ही अश्ममंडल बोली कहुई भू तेणु पृथ्वीर उपरी स्तर शिला तथा मृत्तिका को लेकिन अश्ममंडल गठित तेणु पृथ्वीर अश्ममंडल भूत्वकर विभिन्न शिला और मृत्तिका स्तर को लेकिन गठित ताहले अश्ममंडल कौन रही ना विभिन्न शिला स्तर तथा मृत्तिका स्तर रही जहाँ कि अश्ममंडल कहुई अश्ममंडल को मुख्यतः दुई भाग रही गोटे है स्थल भाग गोटे है जल भाग तेज पृथ्वी जहाँ नहीं गठित जो स्थल भाग और जल भाग नहीं गठित ताकू ही आम अश्ममंडल बोली कहुई स्थल भाग और जल भाग कहले महासागर एवं महादेश साधारणतः महादेश एवं महासागर दुई भाग विभक्त होती पृथ्वी एवं जल भाग स्थल भाग में तेणु यह आम मुख्य अश्ममंडल मुख्य विभाग कह स्थल भाग को आम कौन कही था ना पृथ्वी देखा स्थल भाग को कौन कही था महादेश एवं जल भाग को कहुई था महासागर तेणु स्थल भाग को आम केते भाग में विभक्त कराई समस्त आम विभिन्न अध्याय पूर्व पढ़ीज जे स्थल भाग को केते भाग विभक्त कराई मुख्यतः 7 भाग रे जहाँ कि आम 7 महादेश रे नामित करा तेणु आम पृथ्वी रे देखा अश्ममंडल स्थल भाग को 7 महादेश रे विभक्त करा जार नाम है कौन एशिया आफ्रिका यूरोप उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया आमर एशिया यूरोप आमर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका आफ्रिका एवं ऑस्ट्रेलिया एवं ये आमर अंटार्कटिका ये आम 7 महादेश बा आमर स्थल भाग मुख्य खंड जल भाग को से केते भाग विभक्त कराई ना 4 भाग 4 महासागर पूर्व यहाँ 5 महासागर पढ़ुले बर्तमान आम 4 महासागर या विभक्त कराई जेपरिक प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर सुमेरु महासागर एवं भारत महासागर आमर प्रशांत महासागर यहाँ आमर प्रशांत महासागर इन रहा आटलांटिक महासागर एवं यहाँ भारत महासागर आमर दक्षिण उत्तर रही सुमेरु सागर एवं कुमेरु सागर दक्षिण भाग को कहुला किंतु प्रकृत में दक्षिण भागटी कौन है प्रशांत महासागर अंश आमर भारत महासागर तथा आटलांटिक महासागर दक्षिण भाग को लेकिन महासागर गठित हो स्वतंत्र भाव गणित करा तेणु आम 4 महासागर बर्तमान रही 4 महासागर कौन कौन ना प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर आमर सुमेरु महासागर और भारत महासागर भारत भूखंडर नाम अनुसार भारत महासागर नामकरण करा एवं आमर भूखंड बा भूपृष्ठ विभिन्न स्थान आम बहुत गुड़े उच्च पर्वत श्रेणी निम्न गंड को लेकिन गठित रही उच्च नीच भूमि रूप को लेकिन गठित होती तेणु गोटे स्थान उच्चता भूपृष्ठ कौन स्थान उच्चता को किपरि माप कराई ना गोटे स्थान उच्चता समुद्र पतन ठारू हिसाब कराई आमर
गोटे स्थान उच्चता साधारणतः समुद्र पतन ठारू हिसाब कर समुद्र रही गिरिशृंगर उच्चता यू जी तार उच्चता से कह तेणु समुद्र पतन आमर विभिन्न भूखंड भूपृष्ठ उच्च नीच भूमि उच्चता निर्णय करा पृथ्वी सर्वोच्च गिरिशृंग एवरेस्ट आम पृथ्वी रही सर्वोच्च गिरिशृंग एवरेस्ट जार उच्चता के 8848 मीटर जेपरी आम स्थल भाग में बहुत गुड़े उच्च भूमि रूप रही पहाड़ पर्वत गिरिशृंग से ही भली आमर समुद्र तले समुद्र निम्न भाग में बहुत गुड़े उच्च नीच भूमि रूप देखा जाए जेपरी आमर प्रशांत महासागर सामुद्रिक खात को मारियाना खात बोली कही है जेपरी आम स्थल भाग एवरेस्ट है उच्चतम गिरिशृंग से ही जल भाग प्रशांत महासागर मारियाना खात है गभीरतम खात जार गभीरता रही एवरेस्ट शृंग ठार अधिक 11,022 मीटर ये आमर मारियाना खात जार गभीरता है 11,022 मीटर एवं एवरेस्ट शृंगर उच्चता है के 8,848 मीटर तेणु भूपृष्ठ जहाँ को आम सर्वोच्च गिरिशृंग कहूँ भूमि तले सॉरी आमर समुद्र तले थिबा भूभाग गभीरतम आमर खात रही तेणु यहीपरी उच्च नीच भूमि रूप को लेकिन आमर महासागर महादेश गठित होइछि आमर जो स्थल भाग रही देख ये मानचित्र देख जे एटा आमर विषुव रेखा एटा आमर विषुव रेखा 0 डिग्री विषुव रेखा यार उत्तर रे अधिकांश स्थल भाग अवस्थित तमें चित्र देखा पाथो मानचित्र देखुथबो विभिन्न अध्ययन करा सारी तेणु उत्तर गोलार्ध रे आमर स्थल भाग बेसी थिबारु उत्तर गोलार्ध को कही थाए स्थल गोलार्ध या कौन गोलार्ध कही थाए स्थल गोलार्ध देखो आम 7टी महादेश मध्य अधिकांश अंश उत्तर गोलार्ध रही संपूर्ण भाव में दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका मात्र रही तेणु से दक्षिण गोलार्ध कौन अधिक रही जल भाग ना स्थल भाग निश्चित भाव में उत्तर गोलार्ध में अधिक स्थल भाग रही तो दक्षिण गोलार्ध में कौन रहा अधिक जल भाग तेणु दक्षिण गोलार्ध को कौन कही थाए जल गोलार्ध बोली कही थाए दक्षिण गोलार्ध को कौन कही थाए जल गोलार्ध तेणु यहाँ आमर अश्ममंडल विषय भूपृष्ठ विषय भूपृष्ठ को जो जल भाग स्थल भाग को लेकिन गठित ताको आम जो अश्ममंडल कहला से मुख्यतः महादेश महासागर को लेकिन गठित रही विषय आमर रहा कौन बारीमंडल आम पृथ्वी सहित बारीमंडल जल भाग जे बारीमंडल भूपृष्ठ प्राय 3/4 जल भाग द्वारा बेष्टित रही आमर भूपृष्ठ पृथ्वी पृष्ठ को जदि आम संपूर्ण भाव 4 भाग करदे 3 भाग रहा केवल तार जल भाग तार 3 भाग हम केवल जल भाग एवं गोटे भाग मात्र स्थल भाग तेणु 3 भाग केवल जल भाग एवं गोटे मात्र स्थल भाग गोटे भाग रही स्थल भाग तेणु जलर परिमाण केते अधिक रही तुम अनुमान कर जीव जगतर जीवन धारण पर आवश्यक जल भूपृष्ठर विभिन्न उत्सर संग्रह कर जलर उत्स विषय तुम जान ना आगे को जगह जल संग्रह कर नलकूप पोखरी नदी हृद विभिन्न जगार भूगर्भ जल आम संग्रह कर तेणु ये सब जलर उत्स आम नलकूप भूगर्भ नलकूप आम कौन कर नलकूप आम भूगर्भ संचित थिबा जल को संग्रह कर नदी पोखरी नदी भूपृष्ठस्थ जल को आम संग्रह कर तेणु ये सब जलर गोटे गोटे उत्स पृथ्वी रे ही जल भागर परिमाण है आमर 71 भाग जदि पृथ्वी आमर बारीमंडल को जल भाग को स्थल भाग सहित तुलना करवा ताहले जल भाग केते रही देख 71 भाग आमर 3/4 4 भाग 3 भाग है जल भाग यहाँ देखा पाथब एवं गोटे भाग मात्र 29 भाग रही स्थल भाग तेणु आम 71 भाग रहा जल भाग यही जल से जल आम कौटी रही ना महासागर सागर ह्रद व्यतीत पार्वत्य अंचल तुषार राशि हिमवाह नदी केनाल रे प्रवाहमान जलधारा भूगर्भ रे संचित जल एवं वायुमंडल जलीय बाष्प रूपे रही है तेणु जो वायुमंडल जल रही आम पृथ्वी पृष्ठ जो जल भाग रही
ତା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ତାର ଉତ୍ସ ବା କେଉଁଠି ଆମେ ତାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ମହାସାଗର ରହିଛି, ସାଗର ରହିଛି, ହ୍ରଦରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କରେ ବରଫ ଆକାରରେ ଜମା ହେଇକି ରହିଛି, ହିମଟପର ଯାହାକୁ କହିଥାଉ। ତୁଷାର ରାଶି ରୂପରେ ରହିଛି, ହିମବାହ ଗ୍ଲେସିୟର ଯୋଉ ଆମର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କରୁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ହିମବାହ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେପରି ନଦୀରେ କେନାଲରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳଧାରା ରୂପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭୂଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ତଳେ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନଳକୂପ, ଗଭୀର ନଳକୂପ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରୂପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ରହିଛି। ତାପରେ ସମୁଦାୟ ଜଳରାଶିର ଶତକଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏହା 71 ଭାଗ ରହିଛି ଜଳଭାଗ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଜଳରାଶି ଯଦି ଭାଗ କରିବା 100 ଭାଗ କରିଦେବା ହେଲେ 97.2 ଭାଗ ଲୁଣି ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଳ। ମହାସାଗର ଜଳ କିପରି ଲାଗିଥାଏ ତାର ସ୍ୱାଦ ଲୁଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜଳଭାଗ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା 100 ଭାଗ ହେଲେ 97.2% କେବଳ ହଉଛି ଲୁଣି ଜଳ ଯାହାକି ମହାସାଗରରେ ରହିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 2.8 ହେଲା ପାନୀୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଜଳ। 2.8 ଯାହାକୁ ମଧୁର ଜଳ ଭାବରେ ଆମେ ପାନୀୟ ବା ପିଇବା ପାଇଁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହେଲେ କେତେ ମାତ୍ର 2.8। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ 97 ଭାଗ ଜଳ ଆମର ରହିଛି ମହାସାଗରରେ, ମାତ୍ର ଏଠି 2.8% ରହିଲା ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ଅଟେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ବରଫାବୃତ ଏବଂ ଭୂମି ତଳେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି 2.77। ଏ 2.8 ରୁ 2.77% ଜଳ ଆମର ଭୂମି ତଳେ ଏବଂ ବରଫରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ବରଫାବୃତ ଆକାରରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫାବୃତ ଆକାରରେ ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆଉ ରହିଲା କେତେ ମାତ୍ର 0.03 ମଧୁର ଜଳ ଯାହାକି ନଦୀ କେନାଲରେ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ କେତେ କମ ଜଳ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଏତେ ଜଳକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିମାଣ ଏତିକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତାହେଲେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ। ପୃଥିବୀରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନୀଳ ଗ୍ରହ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଯେହେତୁ ଜଳଭାଗ ଅଧିକ ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରୁ ବା ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ନୀଳ ଆକାର ରଙ୍ଗର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ ବା ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଜଳସାଗର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା କଣ ମହାସାଗର। ଯେହେତୁ 97 ଭାଗ ଜଳ କେବଳ ମହାସାଗର ଲୁଣି ଜଳ ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଜଳଭାଗ ହେଲା ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳଭାଗ କହିଲେ ମହାସାଗରକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ମହାସାଗର କେତେଟି ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ମହାସାଗର। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଜଳରାଶିକୁ ଆମେ 4ଟି ମହାସାଗରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 4ଟି ମହାସାଗର ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା କଣ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର। ଏଭଳି ଆମର 4ଟି ମହାସାଗର ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଜଳସ୍ରୋତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଲା ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପରେ ଆକାରରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ଅଟେ ଯାହାର ଆକୃତି ଇଂରାଜୀର ଏସ୍ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଦେଖ ଏସ୍ ଭଳି ଅଛି କି ନାଇଁ ଏହାର ଆକାର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଠିକ ଏସ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଯାହାର ଏଇଟା ହେଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଯାହାର କି ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି କଣ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ର। ତାପରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଇଠି ରହିଛି ଆମର କଣ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ରହିଛି ଯାହାକି ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଏଇ ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ସୁମେରୁ ମହାସାଗରଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ରହିଛି
এটা প্রশান্ত মহাসাগর या सहित आम बेरिंग प्रणाली द्वारा संयुक्त जोड़ी तेणु आम महासागर चारोटी महासागर विषय बारिमंडल मुख्य जलराशि समूह विषय तेणु अश्वमंडल बारिमंडल विषय भल तुम आलोचना हो गला जान ताहले बर्तमान आम जी आलोचना कले आम समाप्त करवा रिक्याप करवा सारांश रूप में आम आलोचना करवा जहाँकि तुमको हृदबोधा बोधगम्य हो पार अधिक सहज सरल हो पार देख जे आम आज जहाँ पढ़िले जीव जगतर चल प्रचल आदि कार्य आवश्यक एक कठिन शिला वृत्तिका स्तर भूपृष्ठ अश्वमंडल द्वारा उपलब्ध हो पारी तेणु आम जो भूमंडल भूमंडल कहले चारोटी मंडल बुझीगला ना भूमंडल कहले चारोटी मंडल अश्वमंडल बारिमंडल वायुमंडल एवं जैव मंडल तेणु मुख्यतः जीव जगत सृष्टि रहा बचापी रही आमर अश्वमंडल आवश्यक शिला स्तर मृत्तिका स्तर है रही पार आमको जो बास करने जगह दरकार कौटू पाइबा खाद्य दरकार वस्त्र दरकार सब मृत्तिका आम पाई अश्वमंडल पाई तेणु प्रथम है जीव जगत स्थिति रही आम जो चल प्रचल मंडल टी रही अश्म मंडल पृथ्वी चतुष्पार्श्व एक वायुमंडल रही तार द्वितीय मंडल है आम वायुमंडल जहाँकि पृथ्वी चतुष्पार्श्व भूपृष्ठ ठार 1600 किलोमीटर पर्यंत आमर व्यापी रही गैसीय स्तरटी है वायुमंडल भूपृष्ठ प्राय 4 भाग रु 3 भाग जल द्वारा आच्छादित भूपृष्ठ आम जी कौन देखिले स्थल भाग जल भाग तार आवंटन देखिले कौन देखिले जी जल भाग और स्थल भाग रही जदि आम भाग करवा 4 भाग ताहले 4 भाग रु 3 भाग है केवल जल द्वारा आच्छादित एवं आउ गोटे भाग है स्थल भाग तेणु जल द्वारा आच्छादित 3 भाग को आम कौन कही था महासागर आमर महासागर केतोटी महासागर 4टी महासागर एवं गोटे भाग जो स्थल भाग रही रही आमर 7टी महादेश एवं समुद्र तल को नहीं अश्वमंडल गठित तेणु भूपृष्ठर 3 भाग जल भाग बा महासागर एवं गोटे भाग स्थल भाग जो थी कि 7टी महादेश रही 7टी महादेश एवं 4टी महासागर को नहीं आमर कौन गठित रही अश्वमंडल टी गठित होती अश्वमंडल कहले मुख्यतः आम महादेश एवं महासागर को ही बुझा तार पृथ्वीर 7टी महादेश गुड़िकर नाम कौन आलोचना आम करूँ पुणी समाप्त करुँ रिक्याप करुँ कौन पृथ्वीर 7टी महादेश नाम है एशिया आफ्रिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया इटा नाम 7टी महादेश जहाँ कि मुख्यतः स्थल भाग को लेकिन गठित रही पृथ्वीर जल भाग को केते भाग विभक्त करागला कहगला आलोचना करागला पूर्व कह तो पिला माने पृथ्वीर जल भाग को केते भाग विभक्त कराई कही कह तो कौशी विद्यालय छात्र छात्री माने पृथ्वीर जल भाग को केते भाग रे विभक्त करा जायछि चारि भाग रे वेरी गुड 4 भाग रे तार नाम कहि पारिबो वेरी गुड महासागर अंटार्कटिक महासागर सुमेरु महासागर भारत महासागर वेरी गुड ताकि आम ताली दबा क्लेप करवा बहुत सुंदर जे आम जो 4 भाग जल भाग रही आम 4 भाग विभक्त कर 4टी महासागर विभक्त करमर प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर सुमेरु महासागर भारत महासागर तो आम 4टी महासागर अच्छा आमर ये 4टी महासागर मध्यरु आटलांटिक महासागर आकार किपरि पिला माने वेरी गुड आंसर एस इंग्राजी अक्षर एस बोले यार आकार होइछि अच्छा विभिन्न स्थान उच्चता समुद्र पतन ठार हिसाब करा जाए हेले भूपृष्ठ थिबा विभिन्न उच्च नीच भूमिरूप को आम किपरि माप करिथाउ ना समुद्र पतन ठारू तार उच्चता को माप करा जैसे हिसाब करा जैसे सेपरि हमर पृथ्वी पृष्ठ रे अवस्थित भू पृष्ठ भूमिरूप मध्य उच्चतम श्रृंग उच्चतम भूमिरूप कौटा
କୋଉଟା ଉଚ୍ଚତମ ଏଭରେଷ୍ଟ। ଭୂମି ଏଭରେଷ୍ଟ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଏଭରେଷ୍ଟ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମି ରୂପ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 8,848 ମିଟର। ସେପରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାତକୁ ମାରିଆନା ଖାତ କୁହାଯାଇଥାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ମାରିଆନା ଖାତ ଯାହାର ଗଭୀରତା ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ ଯାହାର ଗଭୀରତା ହେଲା କେତେ? ମାରିଆନା ଖାତର ଗଭୀରତା 11,022 11,022 ମିଟର। 11,022 ମିଟର ତାର ଏକକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତଥ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ସ୍ଥଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର କର। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜଳଭାଗ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଜଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଭେରି ଗୁଡ ଆନ୍ସର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝିଛ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତା ଉପରେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନେବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଶ ମଣ୍ଡଳ ଘେରି ରହିଛି। ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଶ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ କି ନୁହେଁ ଦେଖିବା। यस ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖାତ ଦେଶ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗଭୀରତମ ଖାତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ କି ଭୁଲ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭେରି ଗୁଡ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ତାପରେ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଶ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚତମ ଏଭରେଷ୍ଟ। ଭେରି ଗୁଡ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଭରେଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ପୃଥିବୀର 4 କୋଟି ମଣ୍ଡଳ ସମୂହକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଆମର 4ଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତ 4ଟି ମଣ୍ଡଳକୁ ମିଶାଇକି କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ? ପ୍ରଥମେ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଲେ କହ ପୃଥିବୀର 4 କୋଟି ମଣ୍ଡଳ ସମୂହକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଭେରି ଗୁଡ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭୂମଣ୍ଡଳ। ଭୂମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳର ସମାହାର। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବାରିମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସମାହାରରେ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ଦେଶ ଠାରୁ ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ଦେଶ ଠାରୁ ହିସାବ କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ କୁହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର ଦଉଛ। କୋଉ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ମାପ କରାଯାଇଥାଏ? କାହାକୁ ବେଶ କରି କାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର ଉଚ୍ଚତା ମାପ କରାଯାଏ? ଆଉ ଥରେ କହ ଭୂମିର ଉଚ୍ଚ ନିଚକୁ ଆମେ ମାପ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଭୂମିରୁ କେତେ କରିବା? ଭୂମିର ଉଚ୍ଚ ନିଚକୁ ଆମେ ମାପ କରିଥାଉ। କୋଉଟା କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ବା କେତେ ନିଚରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧାର ନେଇଥାଏ ଗୋଟେ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ ହେଲେ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚରେ ଆମର ଯୋଉ ସମତଳ ହୋଇଛି ତାକୁ କିପରି ମାପ କରିବା? ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚ ହେଲା ତାହାକୁ ଯଦି ବେଶ କରିବା ସମତଳ ଭୂମିକୁ କିପରି ମାପ କରିବା? ସବୁ ଜାଗାରେ ପର୍ବତ ସମାନରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଅଛି କି? ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସମତଳରେ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ସମତଳ ରେଖା କରିଥାଏ। କାହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ଗୋଟେ ସମତଳ ରେଖା କରେ। ଭେରି ଗୁଡ ଦେଖିଲ এইଭଳି ଭାବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତମର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। ଆଲୋଚନା କରାଇଯିବ ତ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପତନ କାହିଁକି? ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପତନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ସମତଳ ରେଖା କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାର ଉଚ୍ଚତା ତା ସମତଳକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ରୂପକୁ ମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ ଆନ୍ସର।
ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଭୂମିର କେତେ ଭାଗ ଅଂଶ? କେତେ ଭାଗ? 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ କହିବ। ଖାଲି 3 ଭାଗ କଲେ କିପରି ହେବ? କେତେ ଭାଗ 3 ଭାଗ? 3/4 ବା 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଖାଲି 3 ଭାଗ କଲେ ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେଟା 10 ଭାଗ 3 ଭାଗ ନା 100 ଭାଗ 3 ଭାଗ ନା 4 ଭାଗ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ 3/4 ବା 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଜଳ ଅଂଶ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କଣ କଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିବ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଗାଇଡ୍ ଟିଚର ମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ପୃଥିବୀକୁ 4 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପୃଥିବୀକୁ 4 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। ଖ ପୃଥିବୀର କେଉଁ କେଉଁ ମହାଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲେ। 2ଟି ମହାଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ସ୍ଥଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ସ୍ଥଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ସ୍ଥଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ କି ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଆର୍ଗନ, ଜେନନ, ନିଅର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଆଦି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଭୁଲିଗଲୁ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ତା ସହିତ ଆମର ଉଜାନ, ଆର୍ଗନ ସବୁ ମିଶିକି ରହିଛି। ମାରିଆନା ଖାତର ଗଭୀରତା କେତେ ମିଟର? 11,022। କଣ 11,022 କିଲୋମିଟର? 11,022। 11,022 କିଲୋଗ୍ରାମ। 11,022 ମିଟର। ଭେରି ଗୁଡ୍। 11,022 ମିଟର। କେଉଁ ଏକକରେ ମାପ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ସବୁବେଳେ ତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏକକୁ କହିବା ପାଇଁ। 11,022 ମିଟର। ପୃଥିବୀରେ ମହାଦେଶ ଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖ। କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି ତାର ନାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମହାଦେଶ ଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 7 ଗୋଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି ସେଗୁଡିକର ନାମ କଣ କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲା କୁହ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦଉଛ, କୁହ। ସାର୍ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି କହ। କେତୋଟି ମହାସାଗର ରହିଛି ତାର ନାମ କଣ? କହିବ କୁହ। କେତୋଟି ମହାସାଗର ରହିଛି? ଆମେ ଏତେ ଥର ଆଲୋଚନା କଲେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି ତାର ନାମ କଣ କୁହ ପିଲାମାନେ। ଅତି ସହଜ। କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ 4ଟି ମହାସାଗର ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଲା, ନାମ ଗୁଡିକ କୁହ, ପଢିକି ହେଲା କୁହ। କେହି ଜଣେ ପଢିକି କୁହ। 4ଟି ମହାସାଗର ନାମ କହ। ଦେଖ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କଣ ରହିଛି? 8,848 ମିଟର। ନାଇଁ ଆମର ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ରହିଛି ଏହାର ନାମ, ଏଇ ନାମ ଗୁଡିକ କୁହ।
ଏଇ ନାମ ଚାରିଟି ନାମ କୁହ। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, भारत महासागर, सुमेरु महासागर। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାଟା ମହାଦେଶ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଠିକ ଅଛି। ମହାସାଗର ଆମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ହେଲା ମହାଦେଶ। ରାଇଟ, ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ମିଟର? ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ 848 मीटर। 8848 848 मीटर। ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲ, ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲ। ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ମହାଦେଶ 7ଟି ଏବଂ ମହାସାଗରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ବା ଦର୍ଶାଇବା। ତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଷ୍ଟେ ହ୍ୟାପି, ଷ୍ଟେ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ବାଏ ବାଏ।